हेलो किड्स, आज हम कलर करने वाले हैं एक बटरफ्लाई जो कि स्टडी कर रही है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से कलर्स यूज़ होंगे। ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर, पिंक कलर, सी ग्रीन कलर। So let's start for blue color. Brown color, pink color, orange color, yellow color, black color, red color, baby pink color, black color, light green color. So subscribe my YouTube channel for more videos. Thanks for watching. Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye.